Amshogo jotonono BTV Tripura News angkok bora kok tuma porina iwa fajitini ni kok tuma gatal nailen Krakshal 1 April nishimi Changshajakha Chotro Mela Cholinai 14 April jora Agulini Shokuntalawa Krakshal shimi Changshajakha Chotro Mela Cholinai 14 April jora Agortolani joto thaini baniya khlaine rok bai baksha Uttar Pradesh ni Faizak baniya khlaine rok bo phai baniya khlaina bagai stall laikha Krakshal shimi kok thumnai rongni buskango Uttar Pradesh ni phainai baniya khlaine khoroksa saga laithangnai bisio bo phaimani te baniya khlaima bagai chasamung bo mangkha amo haikeno taklai bisio bo manekhini phalna bagai phaiga borok kok ni bisingti saimangkha musa rangnaya oino Chotro Mela baniya khlainai bagai thai laikha municipal corporation ni bukhaktui প্রত্যেক বছর কি আসা হয়? প্রত্যেক বছরই। কত বছর ধরে আসছেন? কত বছর ধরে আসছেন? প্রত্যেক বছরই আমরা দোকান করি, এইসব মালই বিক্রি করি। প্রতি বছর কেমন সেল হয়? আছে, ভালোই আছে মোটামুটি। আর এই বছর কেমন প্রত্যাশা রয়েছে? এবছর তো বত্রা যে গত বছর থেকে ভালো করানোর চেষ্টা আছে, আশা আছে। মানে এটা হচ্ছে বাকিটা যদি বৃষ্টিপাত না হয় তারপরে ব্যবসা একটু ভালো হবে। তো এই কতদিন থাকবেন আপনারা এখানে? তো আমরা আছি আজকে তো বাংলা মাস 28 তারিখ। 12 দিনের মতো। 12 দিনের মতো। হাসেনি মন্ত্রী গজাম থুই থাংজাক দিলীপ সরকারনি ফিল্ড অফ থুইমানি সালনো কিতেঙ্গৈ সকসাজাখা কাইসা থুইয়া ফারমানি শিবির বাদারঘাট বিধানসভানি গজাম থুই থাংজাক মন্ত্রী দিলীপ সরকারনি ফিল্ড অফ থুইমানি সালনো রগৈ ক্রাকশাল দিলীপ সরকারনি নগ কাইসা থুইয়া ফারমানি শিবির লয় জাখা তে দরিদ্র নারায়ণ সেবাবো খলাই জাখা আশালো পান্দাও ফাইনাই লুকু রকবনো মুইতু খলাইয়ে বিনি মাংথঙ্গ খুমরিউই বরমিয়া ফারলাইখা বনো আশালো পান্দাও ফাইমানজাক ফাইকা বাদারঘাট আমচাইনি এমএলএ জক মিনা রানী সরকার বিজেপি সদর ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট অসীম ভট্টাচার্য ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত কর্পোরেটর অলোক রায় কর্পোরেটর অভিজিৎ মল্লিক নখবই কুবুন আদংর অল্প সময়ে আমাদের কাছ থেকে দিলীপ দা চলে গেছেন, কিন্তু তারপরেও প্রত্যেকটা মানুষের হৃদয়ে যে দিলীপ দা বিচরণ করে আজকের এই অনুষ্ঠান থেকে প্রমাণিত। আজকে দিলীপ দার এই ৬ষ্ঠ প্রয়াণ দিবসে আমরা বাদারঘাট মণ্ডলের পক্ষ থেকে ওনাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম এবং আজকের দিনটি রক্তদান শিবির এবং নারায়ণ সেবার মধ্যে দিয়ে আজকের এই দিনটি পালিত হবে। আমরা এটুকু বলতে পারি যে দিলীপ দা যেভাবে বাদারঘাটকে নিজের মতো করে আপন করে নিয়েছে এবং আজকে আমি বলেছি যে দিলীপ দা তার জীবনশৈলীকে যদি দুটো ভাগে ভাগ করা যায়, রাজনৈতিক জীবন উনি একজন ভালো পলিটিশিয়ান ছিলেন, কিন্তু আমার দৃষ্টিতে আমি মনে করি উনি একজন প্রকৃতকারের সমাজসেবক ছিলেন। কারণ পলিটিশিয়ান হলে ওনার গতিবিধি একরকম থাকে, কিন্তু সমাজসেবক হলে ওনার গতিবিধি আরেক রকম থাকে। দিলীপদার কাছে দল মত নির্বিশেষে প্রত্যেকটা বাধারঘাটের জনগণ ছিল আপন, এবং তার জন্য দিলীপদার মৃত্যুতে আমরা দেখেছি যে বাধারঘাটের হাজারো হাজারো মানুষের চোখ দিয়ে জল পড়েছিল। এটা জননেতা না হলে সম্ভব, এটা মানুষের মৃত্যুর পরেই তার প্যারামিটার দিয়ে তার জীবনশৈলীকে মাপা যায়। সেই মৃত্যুর দিনেই আমরা বুঝে গিয়েছিলাম যে দিলীপ দার এই বাধারঘাটের মানুষের জন্য কতটুকু আপন ছিল। Tabukhe courier service ni bisingte Father Haseo Shiddi Rohonani Yapri Shelaika drugs peddler rock Manjakha naimo thangrok bai Ecom Express ni mungui kaisa courier service ni bisingte parcel rohoi tongo drugs peddler rock Krakshalo huija koktomani bisingte a Ecom Express ni load khlaijak malkhungo chetre mung khlaiye 59 kg ni Shiddi kran mankha RPF te GRPF thanani naimo thangrok Hatidor 6 lakh ni se kobang O party mungo naimo thangrok Ecom Express ni manager no khoboi khoroktam sebok no romkha naimo thangrok sungmung ni bisingti saimangkha RK Nagar ni Ecom Express ni courier service ni nokphang Kolkata ni simi train by Delhi ni Sahil te Patna ni Kunal Kumar ni oro rohona bagino Agartala railway station no tubujak mani आज हमारे इंस्पेक्टर RPF PS मीना साहब को कहीं से सूचना मिला कि सर एक इकॉन लॉजिस्टिक का ट्रूप कैरियर जा रहा है सर, उसमें शक है कि हो सकता है इसमें कुछ कंट्राबेंड आइटम जैसे गांजा हो। उन्होंने अपना सोर्स लगाया, उन्होंने खुद आया, जब गाड़ी आया माल को उसके लेबर और स्टाफ उतार रहे थे तो उसमें शक के आधार पे स्टाफ देव बर्मन है, उन्होंने शक के आधार पे उसको देखा
और फिर खोला तो देखा इसमें गांजा है। टोटल 6 पैकेट कार्टून था, 6 कार्टून था, जिसमें कि 26 पैकेट सेलो टेप से गांजा को रैप किया हुआ था। लगभग 59 kg। बाजार कॉस्ट यहाँ के लगभग आपका 6 लाख के अप्रोक्स। इसका मालिक बोल रहा था कि कलकत्ता में रहता है, इसका कुरियर सर्विस है, ये इकॉन एक्सप्रेस के थ्रू फ्लिपकार्ट का भी सामान ये VPU में जाता है, कलकत्ता दिल्ली जहाँ भी जाता है, उसमें ये लोग चांस पाकर फ्लिपकार्ट के नाम पे, इकॉन सर्विस के नाम पे लोड करते हैं और फिर अपना फायदा उठाते हैं। यहाँ एक कोई TSR कंपनी है, उसी का बगल में बोल रहा था कि मेरा ऑफिस है, वहीं से ये बुक हुआ था। ये जाने वाला था कलकत्ता। क्राकशाला 1 एप्रिल ओडिशानि स्टेटहुड डे तै आसालना रगै हासेयावबो पालायजाखा ओडिशा स्टेटहुड डे एबा उत्कल दिवस। क्राकशालनि सानजाव रवीन्द्र शतबार्षिकी भवन संसाजाखा उत्कल दिवस। पान्दाव फाय मानजा फायका त्रिपुरा हासे फा इंद्रसेना रेड्डी नल्लु। क्राकशाला 1 एप्रिल ओडिशानि स्टेटहुड डे तै आसालना रगै हासेयावबो पालायजाखा ओडिशा स्टेटहुड डे एबा उत्कल दिवस। क्राकशालनि सानजाव रवीन्द्र शतबार्षिकी भवन संसाजाखा उत्कल दिवस तै उत्कल दिवस न कितंकै ओडिशानि हुकुमु मुकुमु चामुं रंग तैब पान्दा खलायजाखा। पान्दाव फाय मानजा फायका त्रिपुरा हासेफा इंद्रसेना रेड्डी नल्लु। आसालो ओडिशानि चामुं मुसामुं रोजाबमुं रंग बिसिंतै संसाजाखा आसालनि पान्दा। आसालो कंगनारथानि हासेफा इंद्रसेना रेड्डी नल्लु साका। और ये ओडिशा दिवस का आप सबको शुभकामनाएं। It is with a renewed sense of joy and deep appreciation that I am attending this program once again for the second time to celebrate Utkal Divas, simply Utkal Divas. The return of this vibrant gathering organized by the Orissa Samaj Tripura feels like a homecoming, a reaffirmation of the reduced enduring bonds of culture and friendship that unite us. I visited Orissa many times. Whether you seek spiritual solace, natural wonders, adrenaline pumping adventures, or a taste of culture richness, Orissa promises an unforgettable journey through its enchanting landscapes and vibrant traditions. Kokboro koktoma tini ni bagai asuk zorano. Koktoma ketal naitong na bagai naitong di BTV Tripura News hambai.